आज आम झीर कौन कि मिना एड़े बड़ छुआटे है चुट्टी पकाउच ना चुट्टी जमा पड़ा ना कौन तीन थर बाहर हे माँ ना म टिकी छुआटा 3 थर बाहा कौन पाई चूड़ पड़ता ने आखि मारा भल मरी जाइथिले ना वर्षिका जाइथिला सेठी पई पड़ी नथिला आ दादा तमे कौन पाई आछो ताको बाहाई जाई ए ना मो झियो को तुमको दबाने तमरा बयस हो गलाने ना मो 16 16 17 जा ना ना तुम दाढ़ी पाचेलाने हमरा कटिया छाटा कला कर दो ना ना हबने चुई ए चुई आज कौन आज तोर कौन की कम नंडा है काके दो नंदा हबु नंदा हबु किलो तितनी को बात मु आज पूजा करी जान तितनी ता ना दे जो महादेव मंदिर तितली तितली वर्षा हब ना किस बन्या आसियो पूजा कर दिला जाने नो के हुड़ हुड़े तितनी हाँ ना एबे आम छुआ आम कुन्ने झील आमर नंडा हब तार चुट्टी पड़ब आमर 1.5 वर्षर आम झील हो गलानी आमर चुट्टी पकईथिलेनी बापा वर्षिकिया गला परे आमर चुट्टी पकागला से देखे देइछि केते सुंदर देख पूरा गुमा टिके के हल्लौ नहीं वेरी गुड ए बढ़िया छाता हमर सुन्ना छ हाँ से पसंद मते कर से भले हाँ पसंद कर तुमको तम सांगे आम झील दबानी वो छोड़ा तमे तमे सिना दबोनी से पूरा आपे दौड़ी के पड़ी आसे नुची एइटी बसिथिले छोरा कने से छर करके आसलनि केते जन को दादा छर करके आसलोनी कि 10-12 दिन तापर आम झीर पाली पइला ना कोन एबे जीव गाधेइब खाइब ना कोन एबे जिमी गाधेमी सुसुरी प्रधान दर आसी इच्छा अछि तापर घर पहुंचला पर जा हमर सेठी तो गां निमंत्रण करछन छुआ सब हां कोन भाई सरस्वती पूजा पाई ना कोन पूजा रो पूरा रोसई बंद करछन समस्त घर को दादा भैया मुंड तो खराब करते तक मु किसे करी ता मुंड कोन है जी कि बड़ा है ताको आलू को नहीं जाउनु दिने छोट छुआ नागी जीवो लागिबो नहीं जेता देखा जाउनी ब्लेड कटा हो सब बड़ा बड़ा से नांडू हे गेला हम झियो बे नांडू हे गेला हाथ में से फटी बुले बड़ा हे छी गला जाऊ से भल से देखे दे छी 60-70 हजार खन टंका दो बोली कि ये गाड़ी बुरु को पड़े वाला बड़ा है जियो हां ए गाड़ी नदर के बाबे कार नब ना बुलेट नब ना ना छुट्टी गुटे देना हमें चढ़ी की बोली हमें कई हां नालिया छुट्टी हम झियो स्कूटी रे बसियोनी नालिया छुट्टी ए जगह डागरा कड़ा पानी रो ताको खाकी की ना 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 मां ब्लड भारी ताको मेडिसिन आने के मार देना छाड़ी जीवो पानी रो ब्लड कई बारी काढी छे ढेर काढी छे ना भाई ने भी दादा से छाड़ी बनी कहीं ना बोरा है ना ई आजी की बा काली काली ऊपर होली ना आजी करता ताको मेडिसिन माइने जाके छाड़ियो नन छाड़ियोनी हम जानि तो कि औषध दोनो हां जानि छ कि किछि बोरा पई औषध ना ना सुनो को जहा को ठंडा है तो जे कफटा बाहरिबो से कफ जर सुरिस तले गुळै की हाँ। आपको मारिबो कफ जहा को ठंडा ए मां ना ना भड़का सिंगाणी छी की पता ने दादा सुध मेच्छ कथा कहै छन्ते अरे पूरा चीटिंग करछन दादा मारिबो से एकासर के चल जियो ठीक है ना बहु देख त नातुणी केमते कहै छन्ते से तो तळु को मु पूरा साइज करके देखाउ जे ऊपर को भी मुंह टिके टेकुनी टोटल हले माने सुन्ना मोर हले थिने पूरा हमर सुन्ना झियो रक्ताक्त हि सरंदानी हां ना देखे दे छै कते सुंदर आउ कुणी खाइबे ने चुई हे चुट्टी के देखो जे हां हां तो चुट्टी उड्डी गला पूरा उड्डी गला चुई तो चुट्टी उड्डी गला लो ये जेरक मुंड हेची मन निश्चित भाव ब्लड माने आउटका छुआते गुट्टा रक्त हि सरंदानी हां 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 तेनु ये दबो ना टुट्टा से अनै ची उडी की काई गन दिखा पूरा साइज करके देखे काई हलोनी कोन काई की नुआ ब्लेड पके देनी हां आ ये पानी मारी के बतर देला बस ये बतरी गला तो आता काटू नाही आ हले मगे तमे जन सर मार्केट को पळेबो हला सर मार्केट को जीवो मार्केट भीतर गुटे अछि फास्ट पसियो मार्केट को बाय हाती तेजराती दुकान पचारिबो सेठी तेजराती रे संढ दुकान केटा संढ दुकान तो ता ना हो संढ
ହଉ ଦୋକାନୀ ନା ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନୀ ହେଲା। ହଉ ହଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନୀ କହିବ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗଣା ଦିଅ। ଟାଙ୍ଗଣା ଦାଦା ସତର କହୁଛ ନା ମିଛର କହୁଛ? ଟାଙ୍ଗଣା ଏଇ ପଦୁକଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି କି? ସିଏ ଇଏ ଟାଙ୍ଗଣା ମାନେ ଭେଜାଲ ଟାଙ୍ଗଣା। ଟାଙ୍ଗଣାଟା ହେଇ ବାପା ହେଇଟା ଆଣି ହେଇ ବୁକିଟା ଆଣି। ବୁଙ୍କିଟା କଣ କରିବ? ଟାଙ୍ଗଣାଟା ଦେଖିତେ ଠିକ ଏଇରକମ ଏଇ ଡାବ এইটা ଅଛି না এটা কাটদলা পরে দেখে দেখে ଟାଙ୍ଗଣାଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? এইরকম পুরা দেখিতে পুরা ডিটু এরকম টাঙ্গনা ହଁ ହଁ ହେଲା ସେ শুকুলা ଗୋଟେ କଣ ଫଳ? সে ফল না ଗୋଟେ ফুল ବୋଧେ এটা বুঝলা ହଉ 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 সেটা সেইটা সেইটা ধিনি আসিব ধিনি আসিকি হিଟর বা ଚୁଲି ଆମର ଗ୍ୟାସ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଶୁଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ହଁ ତାକୁ ପକେଇ ଦବ ହେଲା ତାରି ଉପରେ ତାରି ଉପରେ ପକେଇ ଦବ ସେ ଜଳୁଥିବ ପକେଇ ଦବ ହଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଁ ସେ একদম ଖଡଖଡିଆ ହେଇଯିବ ଖାସ୍ତା ଭଳିଆ ତାକୁ ଧୀରିକି ଆର ପଟକୁ ଫେର କରିଦବ ସେ ପୁରା କାଗଜରେ କଣ ଧଳା ହେଇଯିବ ପୁଡିକି ହଉ ସେଇଟାକୁ ଛକ ମାରିବେ ସେଇଟାକୁ ମରା ନଡିଆ ତେଲ ଧିଅର ତାକୁ କମ କମ ପରିମାଣ ଦେଇକି ନଡିଆ ତେଲ ମାରିବ ଯେମିତି ମାନେ ଗୁଳେଇନେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହଉଥିବ ଅଠା ଟାଇପର ହଁ 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 ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ମାରିବ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମାରିଲ ଫେର ଆଜି ଚାରିଗଲା ଫେର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଫେର ମାରିବ ଫେର ସରିଗଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛାଡି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ତେଲିଆ ହଁ ଏକାଳେ ଗୁଳେଇକି ରଖିଦବ ଯଦି ଧର ଟିକେ ବେଶୀ ଶୁଖିକି ଶୁଖିଲା ଟାଇପର ଆସିଗଲା ପୁଣି ସେ ମରା ନଡିଆ ତେଲକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦଉଥିବ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ସମୟକୁ ସେ ସମୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିନା ମନେ ରହିନେ ମନେ ରହିନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଇନେ ଆଉ ହଁ ହଁ ଆମ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି କହୁଛ କହିକି ପିଟି କଚାଡି ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଥରରେ ପଳେଇବ ତା ଜୀବନ ସାରା ହଉଛି କିଛି ହେଇଥିବନି କେବଳ ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନର ଭଲ ଜିନିଷଟା ପାଇବ ତା ନାଁ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ମାନେ ସେ ଫଳର ଫୁଲଟାର ନାଁ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ନା ଦୋକାନଟା ନାଁ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନ ନା ଷଣ୍ଢ ଜିନିଷ ନା ହେଲା ଟାଙ୍ଗଣା ଟାଙ୍ଗନା ଟାଙ୍ଗନା ଟାଙ୍ଗଣା ଟାଙ୍ଗଣା କହିନେ ଛୁଆର ଏଇତ ବରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗଣା ଦିଏ ସେ ଦେଇଦେବେ ଦେଖିଆ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ନଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମତେ ମନେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯିବାର ମାନେ ଥିରେ କି ଅନଉଛି କାହାର ବାଜି ବୁଝା ଯିବ କି ବହୁତ ଚାଲାକ ସରିଗଲା ଆମ ଝିଅର ଚୁଟି ଏଥର ସରିଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା ତ ଚୁଟି ଚୁଇଁ ତ ଚୁଟି କିଏ ନେଇଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା ତ ଚୁଟି ମା ନେଇଗଲା ନା ମା ମାଟିଆ ମା ନେଇଗଲେ ନା लो ଚୁଇଁ ମାଟିଆ ମା ନେଇଗଲେ ଚୁଟି କରିଦେନି ବୋଲିକି ହଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ବାବା ସେ କେରକ ଗହିରେ କି ଅନଉଛି ଆମର ସରିଗଲା ଆଜି କଣ ଭୋଜି ହବ ଚୁଇଁ କଣ ଭୋଜି ହବ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ହଁ ନା ମିଠା ପାମ୍ପଡ ଖାଇବା ହଁ ବେଳଉଳି ଖାଇବା ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ତାର ମୁଁ ଗାଧେଇନେ ପିନ୍ଧିମି ଓହୋ ଦାଦା ଏଥର ପଳେଇ ଯିବ ନା କଣ ପଇସା ଦିଅ ଦାଦାଙ୍କୁ ହଁ ତ ଚୁଟି ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇଲୁନି ନା ରଖିଦେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇବୁ ଚୁଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଛୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଛୁ ନା ହଁ ନା ମତେ ଦେନି ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିମି ତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲୁନି ଭୋଗ କାଇଁ ପୁରୀ କାଇଁ ତରକାରୀ କାଇଁ କିସ କରିବା କିସ କାଇଁ ଆମର ହେଇଛି ଘରେ ରଖିଛେ ଦେଖିନେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ନା ଚୁଇଁ ମତେ ବେଶୀ କା ଦେବୁ ଏଇ ସେ ନାଚିଲାନି ବହୁତ ଖୁସି ତୁ ଅଇନା ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ତ ଚୁଟି କାଇଁ ଚୁଇଁ ସଜ ହଉଛି ସଜ ହେଇକି ଏବେ ଯିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିନେ ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଘର ଆଣିଛନ୍ତି କଂସା ଥାଳି ସେ କଂସା ଥାଳିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ପୁରୀ ଆଜି ବଢିଆ ମଜା ହବ ନୁହଁ ଚୁଇଁ ମୋର ବେଶୀ नमस्कार आपण माने तो मो वीडियो सब देखुचंती जदि मो वीडियो आपण मानक भल लागुथो ताले निश्चय मते लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करंतु आपण ए सब कले मो नेक्स्ट ब्लॉग पई प्रिपेयर हेबी एते कोई रहउची पुणी देखा जीवो नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।